بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ اس وقت کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجنائز میں بھی ہم لوگ وہ فصل پڑھ رہے ہیں جو وحملہ ودفنہ فرض کفایت، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی فصل میں وَكُرِهَ إِدْخَالُ الْقَبْرِ خَشَبًا، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے یہ حلقہ نمبر 138 ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآج كآجر تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وقال إبراهيم نخمي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب. لبن كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه. وجعلوا مخدة تحت رأسه نص عليه، لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقي تحت الميت في القبر شيء. ذكره الترمذي ان يلقى پڑھیں گے اس کو جی، أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء. ذكره الترمذي وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. ويجب ألا يستقبل به القبلة. ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته ويحرم دفن غير عليه أو معه. دفن غير عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر إلا الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذ للقرآن ويقدم ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدم اللحد. حديث صحيح. وسن حث التراب عليه ثلاثا ثم يهال، لحديث أبي هريرة قال فيه فحشر عليه من قام رأس ثلاثا.
وہ را نہیں ہے، فحثا یا ہے وہ. فحسا علیہ جی. من قام من قبل. من قبل رأسه ثلاثا. جی. اس کے بعد یہاں وللدار قطنی معناه. وللدار القطني معناه من إلا حديث عامر، من حديث عامر بن ربيعة. من حديث اصل میں مجراس کرایا تھا وہ کٹ ہو گیا یہاں پر. چلیے کوئی بات نہیں، اس میں بس صرف ایک جملہ ہے، من جی حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم. من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم. وهو قائم. جی. اور اس کے بعد واستحب الاکثر، یہ ایک پیراگراف پڑھ لیں، چھوٹا سا ہے. واستحب الاکثر تلقینہ. جی ملا. واستحب الاکثر تلقینہ بعد الدفن. جی برابر اس کے بعد والا پیراگراف ہے. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث ہاں أبي أمامة فيه، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافعي. ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال اہل أبو الشام. إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن شياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها. جی ہاں وہ ایک لائن پڑھ لیں. وسنة رش القبر. رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصبا، رواه الشافعي. ورفعه پڑھنا ہے بس ہے پڑھ لیں وہ جو پڑھ رہے تھے. ورفعه قدر شبر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ حلقہ نمبر 138 ہے. ہم لوگ پڑھ رہے تھے فصل وحمله ودفنه. اس فصل میں دیکھیے وَكُرِهَ ادخال القبر خشبا وما مسته نار، کہ قبر میں اب میت کو دفن کرتے وقت لحد کو سپورٹ دینے کے لیے، یعنی جو لحد کا مطلب آپ تو جانتے ہیں کہ قبر کو سیدھے کھودتے ہیں، پھر اندر ایک طرح سے ایک خانے کی طرح بناتے ہیں. تو اب وہاں پر سپورٹ دینے کے لیے اگر کوئی پتھر استعمال کرتے ہیں، کوئی اینٹ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز جس کو آگ لگی ہوئی ہو، یعنی آگ کے ذریعے اس کو پکایا گیا ہو، ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تفاعلاً کہہ رہے ہیں کہ
یہ فال لیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے محفوظ رکھے. کآجرن انہوں نے کہا خشبن وما مسته نار کآجر. آجر کہتے ہیں یہ برکس، اینٹ جو ہوتی ہے اس کو آجر کہتے ہیں، اور جو کویلو کہتے ہیں یا کویلی کہتے ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو بھی پکایا جاتا ہے بنانے کے بعد، تبھی جا کے وہ شکل اختیار کرتی. تو اس طرح ایسی چیز جس کو آگ کے ذریعے سے بنایا گیا ہو، اینٹ وغیرہ، اس کو استعمال نہ کیا جائے قبر کے اندر، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. وقال ابراہیم النخعی كانوا يستحبون اللبن، باقی کسر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، لبن نہیں پڑھیں گے. ويكرهون الخشب والآجر، لبن کہتے ہیں مٹی کی وہ اینٹ جو پکائی نہیں گئی، یا مٹی کے وہ ڈھیلے یا اس طرح کے جو کسی بھی شکل میں بنائی گئی ہوں، اس کو آگ میں تپایا نہیں گیا ہے، تو پھر ایسی چیز لبن کہلاتی ہے. اب آجر اور لبن میں فرق یہی ہے کہ اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو پکایا نہیں جاتا. اس کے علاوہ بھی اس کو صرف سکھایا گیا ہو، جیسے اوپری وغیرہ جو بناتے ہیں لوگ گوبر کی، اس کو بھی سیکتے نہیں ہیں، اس کو بھی آگ پہ تپاتے نہیں ہیں. تو بعض علاقوں میں وہ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں لوگ مختلف کاموں میں، تو وہ بھی بغیر آگ کے ہی بنتی ہے، صرف دھوپ میں اس کو سکھایا جاتا ہے. تو اس طرح ایسی چیز جو آگ پر پکی ہو، تپائی گئی ہو، وہ استعمال نہ کریں، وہ زیادہ مناسب ہے. اس کا حکم کراہت کا ہے. اگر کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے بعض علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا بھی کھودیں گے تو اس میں سے پانی نکل آئے گا. آپ 1-1.5 گز 2 گز بھی کھودیں گے، خاص کر جہاں پر دریا کے کنارے لوگ بستے ہیں، تو وہاں پر پانی نکل آئے گا. تو اندر میت کو پانی میں کیسے ڈالیں گے؟ تو اس لیے ایسے علاقوں میں علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وہاں پر کچھ اینٹ وغیرہ سے 1-2 ایک شبر اونچی ایسے کچھ پہلے نیچے بیڈ ڈالا جائے، یعنی نیچے کچھ پکی کی جائے زمین، اس کے اوپر اس کو بند کیا جائے. اندر کھود کے ایسی جگہ میں نہیں ڈالا جا سکتا. پاس جہاں پہ پہاڑی علاقے ہوں یا سخت پتھر، ایسا پتھر کہ کھودنا مشکل ہے عام لوگوں کے لیے، تو ویسی جگہوں پہ علماء نے کوئی فتوے دیے ہیں، اجازت دی ہے کہ قبر اوپر بنے گی، اس کو اتنا اندر دفن نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی جگہوں پہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی اینٹ وغیرہ جو بھی ہے. تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں ایسی بات ہو جاتی ہے. بعض علاقوں میں بہت کم ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو پہاڑی علاقے میں لوگ بس گئے ہیں، دریا کے کنارے بس رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ خاص اجازت ہے، ورنہ عام لوگوں کے لیے اوپر قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے، قبر اندر ہی بنے گی. یہاں پر کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ وَكُرِهَ پر ہی عطف ہے، وَوَضْعُ فِرَاشٍ تَحْتَهُ. یہ تحتہو کی یہ ضمیر کدھر ہے مشائخ؟ وَوَضْعُ فِرَاشٍ تَحْتَهُ میں ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ میت نہیں، میت کی طرف، کہ میت کے نیچے بستر لگانا یا کچھ گدا ودا رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. وَجَعَلُوا مَخَدَّةٍ تَحْتَ رَأْسِهِ، اسی طرح اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھنا، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں. نص علیہ امام احمد نے نصاً اس کو ذکر کیا ہے. کیوں؟ اب بعض ضعیف احادیث ہیں. دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میت کے نیچے قبر میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے یہ مکروہ ہے، خواہ آپ بستر لگائیں،
चटाई लगाएं, कोई भी चीज लगाएं, ये सारी चीजें मकरूह है। उसके बाद अबू मूसा अशअरी से उनका कौल नकल किया गया, ला तजअलू बैनी व बैन अल अर्द शैआ, कि मेरे और जमीन के दरमियान कोई चीज मत रखो। तो मतलब है कि उनका कहना यह है कि बिस्तर उस्तर न लगाओ, चटाई वगैरह ना रखो, बराह रास्त मैयत को मिट्टी पर ही रखा जाए, वो ज्यादा मुनासिब। कहते हैं कि ये असल में इसलिए भी क्योंकि अगर कोई चीज इस तरह की रखी जाएगी तो मैयत बहुत जल्द सड़ जाएगी, क्योंकि जब नीचे बिस्तर लगा हुआ हो, गद्दा हो, तकिया हो, तो और गर्मी होगी उसकी वजह से। इस एतबार से मैयत को और जल्दी उसके बदन को सड़ाने में, गलाने में वो जल्दी उसको सड़ाने का काम करेंगे ये सारी चीजें। इसीलिए ये सारी चीजें न रखी जाएं तो ज्यादा बेहतर है, ये कह रहे हैं। उसके बाद जो आदमी कब्र में उनको दाखिल करता है मैयत को, उसके लिए ये कहना बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये कहना ये सुन्नत है। मुस्नद अहमद में भी है, तिरमिजी में भी यह हदीस है। वयजिब अन युस्तक़बल बिही अल-क़िबला लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल कअबति क़िबलतुकुम अहयाअन व अमवाता। हसन दर्जे की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मनक़ूल है कि ये जो काबा है ये तुम्हारा जिंदगी में भी और मरने के बाद भी किबला है। तो मतलब ये है कि मैयत को भी किबला रुख ही करके लिटा देंगे, ये कहना है ये फ़िक़्ह हम्बली के एतबार से। वरना हनाफ वगैरह के यहाँ उसको चित लिटाया जाता है, बल्कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे जगहों पे अमल ऐसा ही है कि उसको चित लिटाया जाता है, आसमान की तरफ उसका चेहरा होता है। यहाँ ये जिक्र कर रहे हैं कि मैयत का चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ आप देखते भी होंगे कि उसको किबला रुख ही कर दिया जाता है, बराबर जो आखिरी हिस्सा है जो जहाँ पर लहद बनाई गई है उधर उसको मुंह किबले की तरफ करके पीछे से कोई पत्थर वत्थर लगा दिए जाते हैं। तो ये सुन्नत है, यही फ़िक़्ह हम्बली के एतबार से। बाकी दीगर मसालिक के एतबार से उसको लिटाना ये ज्यादा मुनासिब समझा जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये हदीस क़िबलतुकुम अहयाअन व अमवाता, इस हदीस की बुनियाद पर इमाम अहमद ने राय कायम की कि मैयत को भी लिटाना है तो क़िबला रुख करके ही लिटा देना है। और ये भी जिक्र कर रहा, जी क्या फरमा रहे हैं शेख? ज्यादा बेहतर कौन सा तरीका रहेगा? अब देखिए, अगर क़िबला रुख करने की गुंजाइश है तो क़िबला रुख कर देना चाहिए। कभी अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, जैसे आप उसको क़िबला रुख करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैयत लुढ़क रही है या ऐसे कुछ कोई बात हो रही है, वहां पर गुंजाइश नहीं बन पा रही है, तो फिर और बात है, उसको जैसे सहूलत हो वैसे लिटा दे। क्योंकि बाज़ जगहों पे कब्र में लहद इतनी कुशादा नहीं होती कि आप जिस तरह चाहें वहां पर उसको ये करें। कभी अगर आप उसको क्या कहते हैं, मैयत को अगर आप लेटने वाले इंसान की तरह दाहिने जानिब रुख करके आप उसको लिटाना चाहें, उसकी बॉडी की जो ऊंचाई है वो ज्यादा हो और आपने जो लहद बनाई है उसके अंदर कम हो, तो फिर मुश्किल है, उसको क़िबला रुख करना मुश्किल हो जाएगा। या फिर ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा कर सकते हैं कि वो सीधा लेटा हुआ होगा, उसका चेहरा जो है आप क़िबले की तरफ फिरा दें, ये मुमकिन है। तो बहरहाल अगर मुमकिन हो तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि इस हसन दर्जे की रिवायत में है क़िबलतुकुम अहयाअन व अमवाता, कि क़िबला रुख ही कर देना चाहिए। जी यहाँ तो जो खबरें होती है ना, बड़ी बड़ी खबरें होती है, हाँ वो होती देखने की हैं। वो देखने की होती है, बस सिर्फ उसके अंदर लहद में घुसा देते हैं, और बाकी जो बहुत सारी जगह बच जाती है उसको यूं ही दफन कर देते हैं, उसको तो अंदर घुसा देते हैं, दीवार के साथ फिट कर देते हैं,
मुर्दे को तो। हाँ ठीक है, तब तो किबला रुख करना मुमकिन है। हाँ मुमकिन है भाई, मतलब इतना वो वसी जो हाँ, इतनी वसी कब्र हो कि आप मैयत को सोने वाले की तरह भी लिटा दें तो भी उसकी ऊंचाई उसको ऊपर नहीं लगेगी और बराबर वो उसके अंदर समा जाएगा, मैयत समा जाएगी, तो फिर तो किबला रुख करना मुमकिन है। कहीं अगर पाकिट या जिसको कहते हैं लहद इतनी छोटी बने कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आपको जैसे सहूलत हो ऐसे कर देंगे। ये मुमकिन है कि आप सिर्फ चेहरा किबले की तरफ कर दे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर दाहिने जानिब लिटा दें तो ये ज्यादा बेहतर है, यही सुन्नत है। वो युसन्नु अला जंबिहिल अयमन, तो पहले जुमले का मतलब ये है कि सिर्फ आप चेहरा उस तरफ फेर दें। मैयत जिस तरह अगर चित भी लिटा दी जाए तो मैयत का चेहरा सिर्फ जो है किबले की तरफ होना चाहिए। दूसरे जुमले में ये कह रहे हैं वो युसन्नु अला जंबिहिल अयमन, सुन्नत तो ये है कि पूरी तरह उसको दाहिने जानिब लिटा दिया जाए, लिअन्नहु यशबहु नाइम, उस सूरत में मैयत जो है सोने वाले की तरह दिखेगी। और ये वहादिही सुन्नतुहु, ये कह रहे हैं कि यही सुन्नत है, यही सुन्नत का तरीका है। अब वो किबला रुख करने के ताल्लुक से भी इन्होंने जिक्र किया कि ये मनकूल है, बराबर लोग इस चीज को नकल करते आ रहे हैं कि कैसे मैयत को लिटाया जाता था। उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं वयुहरमु दफनु गैरिही अलैहि औ मअह, एक मैयत के साथ किसी और को दफन करना या उसको दफन करके थोड़े से कोई चट्टाई वगैरह डाल के फिर किसी और मैयत को दफन करना उसी कब्र में, ये हराम है, ये कह रहे हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा उमूमी तौर पर ऐसा अमल मनकूल नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दो आदमियों की वफात हो गई तो एक ही कब्र में दोनों को दफन कर दिया हो, ऐसा नहीं है। इल्ला लिदरूरा, कह रहे हैं कि बस सिर्फ इस्तिस्नाई हालत कभी हो सकती है जब सख्त जरूरत पेश आ जाए। सख्त जरूरत कैसे पेश आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग उहद लड़ी तो जंग उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए। एक तो सारे मुसलमान पहले से जंग करके थके मांदे हैं, ऐसे में अगर आप 70 कब्रें उनको खोदने के लिए कहते और कब्र भी कोई एक बालिश या एक गज खोदने की चीज नहीं, उसको कम से कम कमर तक खोदा जाएगा या उससे नीचे और गहरा सीने तक खोदा जाएगा। तो इतने बड़े बड़े 70 गड्ढे खोदना मुसलमान जब जंग करके थके मांदे हैं बहुत मुश्किल काम था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, जितने भी कब्रें खोदी जाएं उसमें एक या दो क्या कहते हैं 2 या 3 को रखा जाएगा, 2-3 मैयत को दफनाएंगे, 2-3 शहीदों को दफनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन करने से पहले पूछते थे कि कौन आदमी इसमें सबसे ज्यादा कुरान याद रखने वाला है। जब कहा जाता है कि वो आदमी, तो उसको पहले रखते, उसको कब्र में पहले अंदर दफनाते रखते, फिर उसके बाद वाले इंसान को रखते। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है जिनके उहद के शुहदा के ताल्लुक से। तो ये सिर्फ एक सख्त जरूरत के तहत ऐसा किया गया क्योंकि सहाबा किराम थके मांदे थे और मुमकिन नहीं था कि हर एक के लिए अलग कब्र बनाई जाए। वसुन्ना हस्बु तुराबि अलैहि सलासन। अच्छा, यहाँ इससे पहले एक बात ये भी है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने अपने बाप को 6 महीने के बाद कब्र में से निकाला और उसके बाद उन्होंने उनको अलग दफन किया, क्योंकि उनके दिल में ये चीज खल रही थी कि क्यों मेरे वालिद के साथ किसी और को दफन किया गया है। चलें, उस वक्त तो हालत ऐसी थी कि फिर से उनको हर एक को अलग अलग दफन नहीं किया जा सकता था, तो उस वक्त तो हो गया। लेकिन हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने उनके बेटे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहकर दोबारा एक नई कब्र खोदी और अपने बाप को, अपने वालिद को उसके अंदर मुंतकिल किया। ये बात साबित है। अब उसके बाद देखिए वसुन्ना हस्बु तुराबि अलैहि सलासन सुम्मा युहाल, अब मैयत को अंदर रख दिया जाए तो फिर उसके बाद मिट्टी डालना ये सुन्नत है, फिर पूरी तरह उड़ेला जाएगा। मतलब युहाल उसको क्या कहते हैं, पूरे बगैर किसी हद के उड़ेला जाएगा।
یہ حث التراب کہتے ہیں. حثا مطلب ایک ایک چلو سے اس طرح لے کے ڈالنا، پہلے دو تین مرتبہ ڈالیں، اس کے بعد کیوں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی جانب سے 3 مرتبہ آپ نے مٹی ڈالی میت پر، پھر اس کے بعد کسی بھی ذریعے سے آپ اس کو پوری طرح فوراً اڑیل سکتے ہیں. جیسے یہاں پر کرین وغیرہ رکھتے کیا کہتے ہیں شیول کی طرح رکھتے ہیں، وہ بھی بہت تیزی سے 5 منٹ میں وہ بند کر دیتا ہے قبر کو. بس اب بعض جگہوں پہ پھاڑا وغیرہ رکھ کے اس کے ذریعے سے کھینچ دیتے ہیں تو جلدی کام ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک دوسری روایت دارقطنی کی اس سے استدلال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ قائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مٹی نہیں ڈالے، کھڑے کھڑے ہی ڈال دیے. اس کے بعد یہاں پر ایک اور پیراگراف میں یہ چیز ذکر ہو رہی ہے، وَاسْتَحَبَّ الْأَكْثَرُ تَلْقِينَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ، میت دفن کرنے کے بعد اس کو لا الہ الا اللہ کہنا یا لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے اس کو تلقین کرنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو مستحب سمجھا ہے، اور اس کے لیے حدیث سے استدلال بھی کر رہے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے میتوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اصل میں اس کا مطلب کیا ہے مشائخ؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وہی انسان آپ نے آخری وقت میں اس کو جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی جو ہے تلقین کرنا، تاکہ وہ ہے نا کلمہ شہادت دیتے ہوئے اس کی موت ہوئے. صحیح بات. یہاں پر موتا سے مراد جو ہے وہ لوگ جو بالکل موت کے عالم میں پہنچ گئے ہیں، محتضر جسے کہہ سکتے ہیں کہ سکرات کے عالم میں جو انسان پہنچ گیا ہے اس کو یہاں پر میت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اب اس کا انجام قریب قریب وہیں پہنچ چکا ہے یہ انسان. تو اس سے مراد وہی ہے کہ یہ آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. یہی مراد ہے. دفن کرنے کے بعد میت سے کہنا کہ دیکھو تم کو فرشتے آئیں گے، اذا جاء الملکان فقل لهم ربی اللہ و نبی محمد و دین الاسلام، یہ سب کہہ کے اس کو دینا، یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو جو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ کی جو بات ہے، اس سے مراد وہ انسان جو موت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، جو سکرات کے عالم میں ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، تاکہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کا آخری کلمہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بشارت دی گئی ہے وہ جنت کی بشارت کا مستحق ہو جائے. تو امام احمد سے پوچھا گیا اس تعلق سے، تو آپ نے کہا ما رأیت احدا یفعلہ الا اہل الشام. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شام میں ایسا ہوتا ہے، لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں ایسے ایسے کہو فرشتے آئیں گے. اب ابو المغیرہ وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر ابن مریم سے، وہ اپنے اشیاخ سے، کہ وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے. اختیارات الفقیہ ہے جو کتاب ہے، اس کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ الاقوال فیہ ثلاثہ، یہ اس طرح کی تلقین کرنے کے تعلق سے 3 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، استحباب. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. تیسری چیز الاباحہ وہو اعدلھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری چیز جائز ہے، یہی زیادہ مناسب لگتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. آپ میت کو کیا کیا بول کر دیں گے؟ ایسا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بول کر دینے کے لیے نہیں کہا. اب اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرے تو وہ انسان آسانی سے وہ سارے سوالات کے جوابات دے دے گا. نہیں ہے تو پھر آپ کے بولنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کے لیے کہا وہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسَلُوا لِأَخِيكُمُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس کے لیے جواب، فرشتے کے جو جواب ہیں اس کے لیے آسان کر دے، اس کے لیے اس کے قبر کو نور سے بھر دے. اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ثبات قدمی کی دعا کر سکتے ہیں.
البتہ یہ آپ کے قبر کے پاس جا کے اس کے سراہنے کے پاس کھڑ کے کچھ کہہ دینا کہ تم یہ کہو، یہ سب ثابت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ ہر کوئی انسان اپنے طور پہ تنہا تنہا دعا کرے اس کے لیے، میت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالات میں ثابت قدم رکھے۔ یہی یہاں تک ہم لوگ آج کے حلقے میں رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ وَسُنَّ رَشُّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ، یہ آئندہ حلقے میں پڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔